Ay, grabe ba? Grabe among Siler in terms sa kaon. Grabe ka attentive. Okay, ready? 1, 2. Oh, very good. Si Kobe, si Kobe, si Kobe. Ay, very good gihapon. Among Kobe. Ay, grabe man nakasay. Grabe man ikaw, say-say. No more? Ay, grabe man ganun na desire sa'yo dyan. Ay, walay paltos. Kabing. Kobe! Kasi yan si Kobe na mo. Pero grabe na siya kalambing, guys. Ni si Zyler, serious type ni si Ja. Ang iyang huna-hunaon perminti, kaun! Amasay? Si, diba? Paano si Zyler pagalit? Si Zyler pagalit, paano? Paano si Zyler pagalit? Wala nang laman, say. No more. Kang mami raman gini siyang snacks, guys. Patilaw ra lamang sila kay bawal ra ba sa inyo ang junk foods. No? Sweet corn. Saan man ni nato, say? Wala na may sulod. Saan man ni wa na may sud? Saan naman na? Wala na may sud.